Hello, sound check, mic check. Alright, mic check. This is Jay, not Jay. Hey, Ayan, magsisimula naman. hey, sound check. Hey, sound check. Hey, sound check, mic check, 1, 2, low, sound check. Hey, it's DJ. Hey, sound check, mic check, 1, 2, low. Hey, sound check. Pakinggan mo sa mic mo. Lagi papay. Hello, sound check. Hey, sound check. It's DJ. Hey. Oops. Hey. Adjust si ba sa likod, son? Adjust si ba ni sa likod? Adjust si sa likod. Adjustan sa likod. Gusto na kayo. Hey, sound check. Kanang pinaka-side niya nga volume na full siguro na. Kanang tapad sa kuan. Kining mix? Na full siguro. Libre, Dario? Be ako ra. Na full siguro. Dili sa taas kanang isa. Na full si. Hello, sound check. Okay na. Hey, mic check. Hey, sound check. Wala na. Hey, sound check. Hey, sound check. Hey, CJ. Hey. Kanison. Adjust si pod. Adjust. Adjust eh. Hey, sound check. Hey. Tunga lang ha. Hey. Okay na. Okay na. Hey, sound check. Hey, it's DJ. Hey, sound check. Hey, mic check. Okay. Hey, sound check. Alright, okay na ba ang ating pagdidistinct? So, Hey, sound check. pwede na tayo umuwi. Kauli o nakason? Hey, it's CJ. So may sa setup natin to. Kasi wala hindi tayo ang operator dito. Pwede na tayo umuwi. Hello, sound check. Hey. Hey, sound check. Kasi lang ta level. Para masing kami na sila Alya, hindi man feedback. Hey, sound check. So hindi ba si usa sila music? Aki lang sila man input kuya or man bluetooth si man bluetooth sila kuya, aki lang na kon. Aki na configuring. Aki anda lang aki na bluetooth tas silang on. Kabar man peer na sino ba siya? Pagka kita bluetooth ni Mio. Connected natin na bluetooth ni Mio. Kenchen na cellphone. Kaya ito cellphone? Sino? So, ano ya ile? Discoverable ya ile. Si ando to na Bluetooth, si man music sila, ang sila lang. PC para salil Bluetooth, kabar password 1234 lang. Sali siya na cellphone. So, amo lang si PC. So, si USB tamin ang sina lang. Or SD card aki o memory card. So, kabar bira ulit aki nakuha na fader si man volume ya. Kina input, kina na itodo ya si tali Bluetooth, akil Bluetooth. Kirito ba ha? Kay Bluetooth. Subi. Este output. Pwede sila otro output se na pansele. Na may sa akis lang kinite. Gusto lang ki. Kasi man shutdown sa ele, man reset sa el kuan disuyo en la Bluetooth. So man reset ito sila man connect ulit. Pila lang. Hindi pa ako nagita pa ka. L123445 este no, L12345 este, L610 este.
Pwede tayo nakiman input, making kosa, pwede man audio, pwede. Making kosa, pwede. Basta kailan tuman kuan. Di apa ako ite. Talya na detrás el switch. Agak ka. Si. Pwede mo to, saya lang arang ka dito. Ako parang sino. Oo. Hindi na nakapala. Hey, sound check. Hey, it's DJ. Nyara solo, kung ano man mo son. Pag yung kumay. Hey, sound check. Hindi ko nga dito sa sino.